trenutno šta radim. Svima poznato, možda i nije poznato, ovo je sedište automobila. Sedište konkretno BMW F10, znači sve funkcije ima i grejače koje sam naravno isključio i sve ostalo što sedište treba da ima. Lumbalni deo, glava, gore, pomeranje i tako dalje, sve radi. Međutim, šta se dešava? Sam kompjuter sedišta mora da ima komunikaciju sa kompjuterom automobila da bi sedište funkcionisalo. Međutim, šta se dešava kod ovog sedišta? Ono radi 10 sekundi, kad ga uključite na 12 V, ja sam mu sad dao malo veću struju, ali kad ga uključite na 12 V struje i krenete da funkcioniše, ono radi 10 sekundi i posle 10 sekundi prestane, jer sam kompjuter samog sedišta ne dobija povratne informacije iz kompjutera automobila i prestaje sa radom. Tako da moralo je da se ugradi jedno malo čudo ovde, kao što vidite. Moralo da se ugradi na sedište, to je na YouTube-u već ima prikazano, ali eto da pokažem ja sa moje tačke gledišta. Ugradio sam taj mali relej koji impulsivno daje struju od 5 V uvek kompjuteru sedišta, gde laže, zapravo kompjuter sedišta laže, ovaj relej laže ga i šalje mu signal od 5 V, daje on priključen bukvalno na automobil. I na osnovu toga ovo sedište i funkcioniše. Jer drugačije sedište više od 10 sekundi neće da radi, a evo ga, kao što vidite, ono radi. Sve mu funkcije rade besprekorno. Tako da, eto, i to smo rešili. Napisat ću dole u komentarima, zapravo u komentaru ili u opisu videa, koji je ovo relej mali i na koje herce treba da radi, pošto ima džamper tu za podešavanje tih kiloherca, na koliko treba da radi da bi non stop slao kompjuteru signal da je nakačen kobajagi na auto i da sedište funkcioniše. To vam daje još jednu stvar plus, jeste da sedište BMW-a možete da ubacite u bilo koji auto, a ne mora to da bude BMW. Evo došao Stefan. Tako da, eto, to je cela priča oko sedišta i oko releja koji treba da bude priključen. I šta još treba da znate što se tiče ovih stvari? Ovo vam je jedan pretvarač, na njega dolazi 12 V, ali ima opciju da iz njega izvučete, ne znam da se ovde vidi uopšte, ali imate opciju da iz njega izvučete 5 V struje. Tako da sam to i uradio, sa njega sam uzeo 12, znači i 12 i 5 V ide, jer ovaj mali se napaja sa 5 V struje. Tako da morate da imate jedan ovakav da bi se napajao i on sa 5 i sedište sa 12. U ovom slučaju sedištu sam stavio malo veću struju, a to je 15. I to je to što se tiče toga. Što se tiče sedišta, sedište, još imam tu jednu stvar koja neće, evo kao što vidite, sedište funkcioniše kako napred nazad, tako i gore dole, tako i ovaj prednji deo za noge. I sve to radi. Tako i ono za glavu. Ima tu 300 stvari gde sam dosta stvari i otkačio, jer jednostavno grejači, onda airbagovi, to ne treba da radi, jer na prošlom sedištu sam platio školu tako što me airbag udari u glavu. Ima tu bočni airbagovi u samom sedištu gde sam žice slučajno povezao pogrešno i nisam se vidio od magle. Aktivirao sam airbag, tako da sam sad to sve raskačio da može da funkcioniše kako treba. To je to, mi se vraćamo nazad na video.
Sad ćemo da počnemo nešto što se zove mašina. Sad ćemo da radimo nešto što se zove samo srce jednog simulatora. A to je, ljudi moji, ovo ovdje. Sad što trebamo da radimo? Svašta nešto. Trebamo da povežemo struja. Ovo je struja koja treba da napaja. Ovo je struja koja treba da napaja sedište sa 12 volti. Još to šta nešto trebamo da stavimo u ovo kućište. Za početak, kao što sam rekao, za početak bi trebali da odradimo, imamo 4 kabla. To su u svakom drajveru. Kao što vidite, ovdje idu žice. Možda vidite, a možda ne vidite. Sad lakše vidite. Idu po 4 žice u svaki od ovog, to je komandna linija prema motorima. Šalje i struju. Sad, tu liniju struje koju trebamo da vežemo, da bi htjeli da pomeramo, kad bih hteo da pomerim ili ti odnesem simulator negdje da ga postavimo, trebali bi da vučemo sve kompletno sa ovim kućištem zajedno. A to da ne uradimo, ovdje imamo 4 konektora gdje ćemo sad da letujemo ili lemimo žice, da postavimo negdje na neko mjesto sva 4 konektora, da izvučemo žice sa ovih ovdje konektora na ove gdje će biti, a na same kablove koji idu iz svakog motora vezujemo drugu stranu. Neko zna, neko ne zna koji su ovo konektori. Vezujemo tu drugu stranu. Zapravo to ide ovako. Ovo ide od svakog motora, a ovo ide na samom kućištu. Tako da možemo da raskačimo sva 4 motora od baze i pomeramo nezavisno simulator, nezavisno njegov mozak. Tako da ćemo da se bacimo na posao, da postavimo konektore, žice da povežemo odavde na konektore i sa konektora na motore. Ali moramo da vodimo računa po natpisu W, V, U i P. To su 4 žice koje treba da idu, ovo su faze struje koje povezujemo. Tako da sada radimo, letujemo te žice, postavljamo žice na svoje mjesto, konektor ćemo, vidimo gdje ćemo i posle testiramo da proverimo da li je sve to ispravno namešteno.
I evo, nakon što sam sve povezao, kablovi su vezani juče bili, to jest sinoć, ali danas ću da isproveravam da li funkcioniše sve kako treba. Ako funkcioniše, idemo dalje, da pakujemo kablove, da sakrivamo kablove i tako dalje. Međutim, sad što trebam da uradim jeste da prednju ploču još radim, dodat ću još neke stvari, dodat ću jedan senzor za temperaturu u samom kućištu da imam očitavanje, dodat ću još neke ventilatore drugačije, onu ploču sam izbacio prednju, tako da ću i drugačiji prekidač. Stavio sam ovaj prekidač industrijski, to ne ide uz sam simulator, žalosno je staviti ga ovdje. Probao sam jedne ventilatore druge, malo jače,
vidjet ću da ugradim ova 3 komada, ali u svakom slučaju sada to je nebitna stvar. Bitno je sada da mi isprobamo sam sistem, da li sistem funkcioniše. Meni je to najbitnije, da isprobamo sistem, da li funkcioniše, a zato mi treba naponski USB kabel koji ide u kontrolnu tablu. Sad ćemo mi sa ovog kućišta, pošto je to ugrađeno u ovo kućište kompjutersko, da ćemo mi da nabodemo tu kontrolu na samo kućište. Ovo je računar koji je sklopljen za sam simulator i za igrice koje će se igraju na njemu. Nije nešto prejak, ali nije ni slab. Sad smo sve povezali, nadam se kako treba, pa da probam da vidimo da li će da funkcioniše ili će se raspadne. Kao što vidite, on se vratio na položaj dole da isproba gde mu je tačka krajnja, što na Arduinu to nismo mogli da uradimo, jer nismo imali ove stvari, morali bi da stavljamo one prekidače. Ovo je sada u redu. Što se tiče samih drajvera, oni su na nuli, kao što možda tu vidite, a možda i ne vidite. Svaki je na nuli, sada na komandnoj ploči ovoj ovdje ili onoj unutra, da proverimo da li on funkcioniše. On bi trebao da se digne na neki nivo u 15 sekundi, ako ga ne dirate ili nije aktivan, on se vrati i odmara motore na nulu, jer su ovi motori bez kočnica. Sa kočnica su bili dosta skuplji, tako da sam i tu gledao da ušparam i uzeo sam motore bez kočnica, nadam se da je to ok. Sad ćemo da ga podignemo gore, kao što vidite funkcioniše na komandu gore. Sad ga puštamo i on treba da se vrati, ali ne skroz dole. Sad ostaje na tih 5 cm, zapravo ne 10, i ako nije aktivan u nekom trenutku, spušta se na samu nulu odakle je počeo. Evo, kao što vidite, sad se vratio na nulu. Sad ćemo da ga podignemo opet gore. To ćemo o tom potom da vam pokažem kako se šteluje kompletno. Štelovanje pozicije, štelovanje visine na kojoj će da bude aktivan i da radi, jer on mora da se podigne na neku određenu distancu da bi krenuo da radi. Kad uđete u igricu, vi mu napravite komandu na koju distancu se penje da bi krenuo da radi levo, desno, gore, dole i tako dalje. Sad ćemo da mu probamo funkciju u jednu stranu. Sada probamo funkciju u drugu stranu. Ništa ga uključio da radi maksimalnom brzinom. Vidjet ćete kako izgleda kad je maksimalnom brzinom uključen da radi. Ovo je samo ovo je samo testa radi. Ponaša se ok. I ovo je bitno da prihvata komandu da se vrati na početnu tačku, to jest na nulu. Kao što sam i malo pre rekao, da odmaraju motori, jer jednostavno ne treba da drži pritisak da trpi non stop. Zato što ovi motori nemaju samu kočnicu. Istestirali smo
funkcija koju zapravo i treba da ima je motori funkcionišu besprekorno, sistem u samim nogama koji sam odradio ponovo funkcioniše, ali samo u testu. Za dalje ćemo vidjeti. Toliko za sada. Ovo je bilo testiranje, a mi se vidimo u narednom videu.